une grande fête aujourd'hui. Deux grandes fêtes. Et la première partie, c'est ce que nous allons assister maintenant. Et la deuxième partie nous attend aussi autour de la table du Seigneur. Notre fête d'aujourd'hui, c'est la demande de bénédiction spéciale et la consécration en faveur de notre ancien d'église, Franklin Ebenezer Répétez un peu, hein? Répétez le nom aussi ensemble. Hein? C'est un frère qui a fait ses preuves dans la vie de l'Église. Voilà pourquoi nous allons consacrer ce petit moment pour lui, pour sa famille et pour la gloire de Dieu. Mais auparavant, j'aimerais souligner avec vous quelque chose de très important concernant l'anciennat. Les anciens sont une bénédiction pour l'Église. Pourquoi? La première raison pour nous d'être heureux d'avoir un ancien, l'idée vient de Dieu. Avons-nous une preuve dans la Bible que l'idée d'avoir un ancien vient de Dieu? Tite chapitre 1er, le verset 5. Je laisse. Lorsque le projet vient de Dieu, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien, c'est pour notre bénédiction. Alors, aujourd'hui, nous avons un ancien à consacrer. Notre frère Ebenezer. C'est pour le bien de l'Église et c'est pour notre bonheur. Cela vient de Dieu. Et Dieu veut placer son approbation sur notre frère grâce à cette consécration. Voici une deuxième raison pourquoi nous sommes heureux d'avoir un ancien dans l'Église. Ce n'est pas une tâche facile. Mais nous avons un frère qui est vraiment engagé pour le Seigneur. Et lorsque vous êtes un leader ou un dirigeant dans l'Église, l'Église vous voit. L'Église vous regarde. Et l'Église a besoin de repères aussi et de modèles. Et c'est un défi pour frère Ebenezer aussi d'être un modèle, un repère dans cette Église.
Et la parole de Dieu nous dit à propos des anciens, இதை பற்றி வேதமும் மூப்பர்கள் பற்றி சில காரியங்கள் கூறுகிறது. 1 Timothée 3, 1 à 7. 1 தீமோத்தேயு முதலாம் அதிகாரம் 1 Timothée 3, 1 à 7. 1 தீமோத்தேயு மூன்றாம் அதிகாரம் 1-7. J'aimerais poser la question avant de lire le texte. Est-ce que vous aimeriez avoir des personnes pareilles lorsque vous lisez ce texte-là dans l'église? இந்த வசனத்தை சபையில் Lisons le texte alors. விரும்புகிறீர்களா? மூன்றாம் அதிகாரம் 1-7. 1 à 7. கண்காணிப்பை விரும்புகிறோம், நல்ல வேலையை விரும்புகிறான், இது உண்மையான வார்த்தை. ஆகையால் கண்காணியாளனும் குற்றம் சாட்டப்படாதவனும் ஒரே மனைவியுடைய புருஷனும் ஜாக்கிரதை உள்ளவனும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவனும் யோக்கியதை உள்ளவனும் அந்நியரை உபசரிக்கிறவனும் போதக சமர்த்தனமாய் இருக்க வேண்டும். அவன் மதுபான பிரியனும் அடிக்கிறவனும் இழிவான ஆதாயத்தை இச்சிக்கிறவனுமாய் இராமல் பொறுமை உள்ளவனும் சண்டை பண்ணாதவனும் பண ஆசை இல்லாதவனுமாய் இருந்து தன் சொந்த குடும்பத்தை நன்றாய் நடத்துகிறவனும் தன் பிள்ளைகளை சகல நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்களாக கீழ்ப்படிய பண்ணுகிறவனுமாய் இருக்க வேண்டும். ஒருவன் தன் சொந்த குடும்பத்தை நடத்த அறியாதிருந்தால் தேவனுடைய சபையை எப்படி விசாரிப்பான்? அவன் இருமாப்படைந்து பிசாசு அடைந்த ஆக்கினியிலே விழாதபடிக்கு நூதன சிஷ்யனாய் இருக்கக்கூடாது. அவன் நிந்தனையிலும் பிசாசின் கண்ணிலும் விழாதபடிக்கு புறம்பானவர்களால் நற்சாட்சி பெற்றவனுமாய் இருக்க வேண்டும். Mes frères et sœurs, c'est une bénédiction d'avoir des personnes pareilles dans l'Église pour nous motiver à aller dans la même direction. Et je suis très heureux de ce que l'Église a choisi notre frère Ebenezer comme étant ancien. Il n'est pas seul. Elle est soutenue par notre sœur Esther, par ses enfants. Et je sais que le Seigneur est avec lui. Il y a une troisième raison pourquoi nous sommes heureux d'avoir un ancien. La Bible appelle les anciens le berger. Et le berger a comme rôle donner de la nourriture. L'Église est heureuse d'avoir un ancien car les anciens sont là pour nourrir l'Église. Écoutez ce que l'apôtre Pierre nous dit à propos des anciens. 1 Pierre 5, le verset 1 à 4. 1 Pierre 5, le verset 1 à 4. இனி வெளிப்படும் மகிமைக்கு பங்காளியமாய் இருக்கிற நான் புத்தி சொல்கிறது என்னவென்றால் உங்களிடத்தில் உள்ள தேவனுடைய மந்தையை நீங்கள் வைத்து கட்டாயமாய் அல்ல, மனப்பூர்வமாயும் அவலட்சணமான ஆதாயத்திற்காக அல்ல, உற்சாகமானதோடும் சுதந்திரத்தை இருமாப்பாய் ஆளுகிறவர்களாக அல்ல, மந்தைக்கு மாதிரிகளாகவும் கண்காணிப்பு செய்யுங்கள். அப்படி செய்தால் பிரதான மேய்ப்பர் வெளிப்படும் போது மகிமுள்ள வாடாத கிரீடத்தை பெறுவீர்கள். Merci beaucoup. Cela veut dire qu'un ancien, c'est quelqu'un qui se nourrit pour partager aussi à l'Église cette nourriture. Lorsque vous avez le temps chez vous, à la maison, lisez le psaume 23 qui parle du bon berger. Je souhaite que frère Ebenezer s'inspire dans sa fonction de ce texte de psaume 23.
சகோதரர் எபினேசர் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறது என்னவென்றால் இந்த வசனத்தோட சங்கீதத்தின் மூலமாக ஏவுதலாக இருந்து அவர் அதை அபியாசிக்கவும் அதை படித்து ஆராய்ந்து கேட்கிறீர்கள். Qu'allons-nous faire si nous sommes heureux d'avoir un ancien? Car nous avons dit, un ancien, ça vient de Dieu, l'initiative. Un ancien, c'est un modèle. Un ancien, c'est pour nous nourrir. Qu'allons-nous faire alors maintenant? வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட பிரகாரம் நமக்கு காண்கிறபடி வேதத்தில் நமக்கு சபைக்கு ஒரு மூப்பர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். நமக்கு முன்மாதிரியாகவும் அவர் காரியங்களை செயல்படுகிறவர்களாக திகழட்டும். J'aimerais lire avec vous 3 recommandations pour l'Église. சபைக்கான 3 திட்டங்களை பற்றி நான் பகிர்ந்து வாசிக்க விரும்புகிறேன். D'abord, la première recommandation dans 1 Pierre 5, le verset 5, qui a été lu, qui a été déjà montré par notre sœur Sheila tout à l'heure. J'ai dit, oh, elle a été inspirée parce que j'ai voulu aussi citer ce texte-là. 1 Pierre 5, le verset 5. La première partie de ce texte, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Eh bien, le mot soumettre, ça veut dire respectons nos anciens. Car ils sont désignés pour être nos leaders spirituels. Soyons soumis aux anciens. Il y a aussi une deuxième recommandation, 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 2, 5, le verset 17. Allons-y. நன்றாய் விசாரணை செய்கிற மூப்பர்களை விசேஷமாக திருவசனத்திலும் உபதேசத்திலும் பிரயாசப்படுகிறவர்களை இரட்டிப்பான கனத்திற்கு பாத்திரராக எண்ண வேண்டும். Ce sont des personnes qui vont porter une lourde responsabilité. இப்படிப்பட்டவர்கள் ஒரு பாரமான ஒரு பொறுப்பேற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். Et c'est Dieu lui-même qui nous dit ici, honorez les anciens. தேவனே சொல்கிறார் மூப்பர்களை கனம் பண்ணுங்கள். Cela veut dire que nous devrons porter les anciens dans nos cœurs. Ils sont là pour l'unité de l'Église. Ils sont là pour nous nourrir. Ils sont là pour l'ordre. Car Dieu est un Dieu d'ordre aussi. Et qu'est-ce que nous allons faire pour l'ancien? Il y a une troisième recommandation. 1 Timothée 4, le verset 14. Eh bien, l'ancien, non seulement devrait être honoré, respecté, il faut que nous fassions l'imposition des mains pour les consacrer. Le fait de consacrer veut dire qu'il a l'autorité de l'Église, il a aussi l'autorité du Saint-Esprit dans sa fonction. Cela veut dire que les anciens portent le nom de Jésus, notre grand chef. Eh bien, mes frères et sœurs, nous allons mettre en pratique la parole de Dieu maintenant. En allant maintenant consacrer, selon la parole de Dieu, selon l'ordre de Dieu, notre frère Ebenezer.
Est-ce que vous êtes heureux pour cette consécration? Levez vos mains si vous êtes là pour soutenir le frère. Amen, 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 amen.